کراچی میں صرف 8 ماہ میں 385 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ شہر میں اقدام قتل کے 686 اور اقدام خودکشی کے 8 واقعات جبکہ اغوا کاری کے 9565 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ ڈکیتی، مزاحمت، بھتہ خوری اور سیاہ کاری۔ شہر میں رواں سال کے دوران 385 افراد قتل۔ کراچی میں 8 ماہ کے دوران کون کون سے جرائم کتنے ہوئے، ڈیٹا سٹی 21 نے حاصل کر لیا۔ شہر میں اقدام قتل کے 686 اور اقدام خودکشی کے 8 واقعات رپورٹ۔ جنوری میں 55، فروری میں 40، مارچ میں 44، اپریل میں 53، مئی میں 65، جون میں 33، جولائی میں 49 اور اگست میں قتل کے 46 واقعات رپورٹ ہوئے۔ شہر میں اغوا کاری کے 2565 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ جنوری میں 288، فروری میں 304، مارچ میں 238، اپریل میں 333، مئی میں 388، جون میں 320، جولائی میں 352 اور ماہ اگست میں اغوا کے 342 واقعات رپورٹ ہوئے۔ رواں برس اغوا برائے تاوان کے 27 کیسز سامنے آئے۔ جنوری میں 3، فروری میں 1، مارچ میں 2، اپریل میں 5، مئی میں 7، جون میں 5، جولائی 3 اور اگست میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ شہر میں بچوں کے اغوا کے 346 واقعات رپورٹ ہوئے۔ جنوری میں 29، فروری میں 33، مارچ میں 28، اپریل میں 35، مئی میں 52، جون میں 41، جولائی میں 74 اور اگست میں بچوں کے اغوا کے 54 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسامہ ملک، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ میں گڈو بیراج پر سیلابی دباؤ بڑھنے لگا۔ پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ پیر تک بہاؤ 7 لاکھ کیوسک تک جانے کی توقع ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے علاقے سے لوگوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ پنجنت کے مقام پر دریا کے بہاؤ میں کمی کے باوجود گڈو بیراج پر 5.5 لاکھ کیوسک پانی کا دباؤ برقرار۔ کچے کے علاقوں میں انخلاء تیز، مانیٹرنگ سیل الرٹ ہو گیا۔ فلڈ کنٹرول روم میں ڈی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ نے بتایا کہ پیر کی شام تک گڈو بیراج میں 6 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک تک پانی کا بہاؤ متوقع ہے۔ اسی وجہ سے کچے کے علاقوں سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ تقریباً آل اوور سندھ جو کچے میں جتنا پانی آ رہا ہے اس کے حساب سے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا بنتا ہے، جس میں سے 1.5 لاکھ لوگ نکل چکے ہیں۔ جو 5 لاکھ تک کے والی فگر جو ہمارا ہے کہ اسٹیمیٹ کہ یہاں پہ آبادی خالی ہو جانی چاہیے، مطلب یہ لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ 3 لاکھ کے قریب ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے چھٹی کے روز بھی مانیٹرنگ سیل فعال رہا۔ ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سخت ہدایات ہیں، لمحہ بلمحہ صورتحال مانیٹر کی جا رہی ہے۔ 7 لاکھ کیوسک کی بھی امید ہے کہ خیر و خوبی سے گزر جائے گا۔ جی فی الحال الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت نے جیسے سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز تھے، ہم نے اپنی تیاری سپر فلڈ کی ہوئی تھی۔ تو جب سپر فلڈ کی آپ تیاری کرتے ہیں جو کہ 9 لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ ہے، تو پھر اس سچویشن میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پھر بھی ایک اپنی اسٹینڈ بائی پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی 24/7 جو ہے پیٹرولنگ بھی کر رہی ہے بندوں کی، اور تمام چیزیں جو ہے وہ نگرانی ہو رہی ہے ان سب چیزوں کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک دریاؤں میں موجود پانی کے مقدار کو دیکھتے ہوئے سندھ میں بڑے سیلاب کا فی الحال خطرہ نہیں ہے۔ کیمرہ مین کاشف حسین کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ تباہ کن سیلاب سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ غذائی تحفظ کو خطرات لاحق اور مہنگائی کا خدشہ بڑھ گیا۔ ماہر معیشت عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ سیلاب نے جی ڈی پی کو نیچے دھکیل دیا، شرح سود میں کمی ممکن نہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے معیشت کو مشکل میں ڈال دیا۔ غذائی تحفظ خطرے میں، مہنگائی بے قابو ہونے کا خدشہ۔ ماہر معیشت عتیق الرحمان نے کہا کہ حالیہ تباہ کن سیلاب نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور غذائی تحفظ کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ غذائی مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تحفظ اجناس سب سے بڑی بات، یہ سیفٹی آف کراپس اینڈ سیفٹی آف فوڈ، اس پر بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے، کیونکہ کراپس ہماری کافی زیادہ ڈسٹرائے ہوئی، جس میں رائس ہے، ویٹ ہے، کاٹن ہے، پلسز ہیں۔ بہرحال کھانے پینے کی اشیاء تھوڑی سی نایاب ہیں اور اس میں پرابلم ہو رہا ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم بھی ہے کیونکہ سیلاب نے ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ عتیق الرحمان بولے کہ سیلاب نے نہ صرف معیشت کو نقصان پہنچایا بلکہ ملکی جی ڈی پی کو بھی نیچے کی جانب دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ غیر قانونی صورتحال کے پیش نظر شرح سود میں کمی ممکن نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ پرزور اور منہ زور سیلاب اور بہت زیادہ برستی ہوئی بارشوں نے معیشت کو اور پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس کی وجہ سے انفلیشن بھی آگے بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جی ڈی پی کا ریٹ بھی کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔
माहिर मईशत ने जोर दिया कि हुकूमत को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और मईशत को सहारा देने के लिए हंगामी इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पंपिंग स्टेशन की बिजली 3 दिन से बंद होने का मामला। NE के पंपिंग स्टेशन पर ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट की दुरुस्ती के लिए अमला काम कर रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक निकासियाब ना होने के बायस काम में दुश्वारी का सामना है। ओल्ड पंपिंग स्टेशन पर आने वाला फॉल्ट अंदरूनी नौयत का है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखा जाए वाटर बोर्ड तर्जुमान का कहना है कि वाटर बोर्ड का जो NE के पंपिंग स्टेशन और K2 फिल्टर प्लांट पर बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। 11 सितंबर को ब्रेक डाउन के बायस पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट पेश आया था। पंपिंग के फीडर 2 की जो बिजली की फराहमी 11 सितंबर सुबह 9 बजे से बंद है। 53 घंटे गुजरने के बावजूद जो है कि इलेक्ट्रिक का फॉल्ट ताहल सही नहीं हो सका है। तर्जुमान ने यह दावा किया 53 घंटों से मुसलसल बिजली बंद होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी सख्त मुतासिर हुई है। गुज़िश्ता 53 घंटों में शहर को अब तक 15 करोड़ 70 लाख गैलन पानी की फराहमी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कमी का सामना है। बिजली की बंदिश के बायस जिला वस्ती, सफूरा टाउन, चनेसर टाउन और जिना टाउन के कुछ इलाकों मुतासिर है। और यहाँ पे कहा है कि वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के इलेक्ट्रिक इंतजामी मुकम्मल राब्ते में। यहाँ पे हमने तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से राब्ता किया तो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि NE के पंपिंग स्टेशन पर जेर जमीन केबल फॉल्ट की दुरुस्ती के लिए अमला काम कर रहा है। निकासियाब ना होने के बायस काम में दुश्वारी का सामना है। ओल्ड पंपिंग स्टेशन पर आने वाला बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आवाम के लिए महंगाई का एक और बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.54 और हाई स्पीड डीजल ₹4.79 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुआशी बहरान की आग में झुलसते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने की तजवीज़ आ गई। जराये के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹1.54 बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मंजूरी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹264.61 से बढ़कर ₹266.15 हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा तजवीज़ किया गया है। 1 लीटर डीजल ₹4.79 महंगा करने की सिफारिश दी गई है। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत ₹269.99 से बढ़कर ₹274.78 हो जाएगी। इसी तरह मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत ₹3.06 और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में ₹3.68 इजाफे की सिफारिश की गई है। जराये के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों पर अमल दरामद 16 सितंबर से होगा। शहर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। होलसेल में 182 और रिटेल में ₹195 फी किलो तक पहुंच गई। सरकारी होलसेल कीमत 170 और रिटेल ₹173 मुकर्रर है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। हुकूमती इकदामात धरे के धरे चीनी सोने के भाव शहरी बेहाल। हुकूमती इकदामात के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफा रुक ना सका। होलसेल मार्केट में चीनी ₹4 महंगी होकर ₹182 फी किलो तक जा पहुंची। रिटेल सतह पर चीनी की कीमत ₹190 से बढ़कर ₹195 फी किलो हो गई। मौजूदा नर्ख बदस्तूर कमिश्नर के मुकर्रर कुर्दा नर्ख से ज्यादा है। वो होलसेल में चीनी की सरकारी कीमत ₹170 और रिटेल में ₹173 मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और मौसर हिकमत अमली न होने के बायस वो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी मुसलसल महंगी हो रही है, बहुत गुजारा जो है मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगी हो रही है, चीनी क्या। हम तो तनख्वाह आटा है और दाल चावल है। चावल देखें कहाँ पे रेट चलेगा, ₹380 पर चलेगा। 380 360 उससे कम है ही नहीं। तो हमारे से जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत की इंतहा चूँकि हुकूमत जो है खुद लापरवाही में पड़ी है, उसको अपने अलावा किसी का होश नहीं है। सही है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी अता फरमाए और अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। शहरियों का मुतालबा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत फौरी और सख्त इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी से शहरी परेशान हैं। सुल्तानाबाद, लियारी, कोरंगी और लांढी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। अवाम ने SSGC से गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। चूल्हे बुझ गए, परेशानी बढ़ गई। गैस गायब होने से कराची वाले बेहाल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी के मसाइल बरकरार हैं। सुल्तानाबाद और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में मुकम्मल बंदिश है, जबकि लियारी, कोरंगी और लांडी के शहरी भी मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की अदम फराहमी से घरेलू उमूर मफलूज होकर रह गए हैं। आवाम ने SSGC से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। हाँ, गैस की लोड शेडिंग है कुछ इलाकों में।
क्या कह सकते हैं, कुछ इलाकों में अब बात यह है कि गवर्नमेंट उस पर लाइंस को सही करेगी, जब तक सही नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। गैस का बड़ा मसला है, रात के टाइम में कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो बड़ा परेशानी होता है। पहले तो चलो गर्मी थी समझ में आता था, लेकिन अब सर्दियों का मसला है, बहुत शिद्दत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि गैस न होने से रोजमर्रा जिंदगी अजाब बन गई है। हुकूमत और SSGC फौरी इकदाम करे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मिला जुला रहा। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होने के खदशात के बायस सरमायाकार मोहतात रहे। हफ्ता भर 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 260 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 45 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। सैलाब के खदशात छाए रहे लेकिन सरमायाकारों का एतमाद ना टूटा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता उतार चढ़ाव का शिकार रहा। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इंडेक्स 0.11% इजाफे से 1,54,439 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,57,816 और कम तरीन सतह 1,54,360 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होने पर महंगाई बढ़ने का खदशा है, जिसके बायस सरमायाकारों ने मोहतात रवैया अपनाया। ओवरऑल जो मार्केट में इस वीक की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए तो काफी तसल्ली बख्श रही है और मार्केट में तकरीबन 3000 से ज्यादा पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। आज मार्केट में क्योंकि लास्ट डे है और मार्केट में यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रही हैं। इस वीक मार्केट ने एवर हाई भी टच किया और अगर परफॉर्मेंस देखें तो काफी बेहतर रही है। सीमेंट सेक्टर में बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। सैलाब की सूरत हाल मार्केट को मुतासर कर रही थी, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है और इसके साथ साथ जो कि सैलाब से जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को नुकसान तो है हुआ है। अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह तबाह हुई हैं, जिससे शॉर्टेज हो जाएगी और इसकी जो कीमतें हैं वो मजीद बढ़ सकती है। एक हफ्ते के दौरान 260 अरब रुपए मालियत के 4.45 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 55 अरब रुपए इजाफे से 18,188 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। वेलकम बैक। एक साल में शरह सूद में बड़ी कमी के बाद बैंकों से फाइनेंसिंग बढ़ने पर गाड़ियों की फरोख्त में बढ़ा इजाफा। अगस्त 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27% और सालाना 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगस्त में पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त 14,050 यूनिट्स रही। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में बेहतरी। एक साल में शरह सूद में बड़ी कमी के मुस्बत असरात। बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जे पर सूद की अदायगी में बड़ी कमी पर फरोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 25 में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27% और सालाना 62% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 14,050 यूनिट्स रही। अगस्त 2024 में गाड़ियों की फरोख्त 8,699 यूनिट्स रही थी। ऑटो इंडस्ट्री माहिर मशहूद खान कहते हैं ये हौसला अफजा रुझान है कि मुकामी ऑटो इंडस्ट्री बतदरीज बहाली की जानिब गामजन है। हुकूमत का कोई भी मनफी फैसला इंडस्ट्री को 2 से 3 साल पीछे धकेल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैरी शोबे में माशी दबाव के बाइस ट्रैक्टरों की फरोख्त में नुमाया कमी देखने में आई। अगस्त 25 में ट्रैक्टरों की फरोख्त 63% घटकर 996 यूनिट्स रही। अगस्त 24 में ट्रैक्टर्स की फरोख्त 2,670 यूनिट्स थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 25 में ट्रकों की फरोख्त में भी सालाना बुनियाद पर 140% का गैर मामूली का इजाफा देखा गया, जो बढ़कर 596 यूनिट्स रही। अगस्त 25 में मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फरोख्त में 42% इजाफा देखने में आया। ये तादाद 1,48,063 यूनिट्स पर पहुंच गई। रवा माली साल के 2 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 45% इजाफे से तादाद 25,093 यूनिट्स रही। अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी वज़ीर तालीम ने 100 स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि तालीम ही फलाह और तरक्की का वाहिद रास्ता है। 18वीं तरमीम के बाद लगता था सिंध के शहरी इलाके तालीम हासिल करने का हक खो बैठे हैं। जब तक खुशहाली कराची के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, इस्लामाबाद में खुशियां नहीं आती। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची की कच्ची आबादियों में इल्म के चिराग रोशन करने का मिशन। कराची में एक साथ 100 स्कूलों का इफ्तिताह। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में 100 स्कूलों की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि शहर में बुनियादी तालीम की सूरत हाल काबिल फ़ख्र नहीं। 100 नए स्कूलों का क़याम कच्ची आबादियों के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने की उम्मीद है। मैं सियासत का भी और तंजीम का भी रुख्त सही सिमत में इसका तयन करने के लिए बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे खड़े हुए किसी एक आदमी का कारनामा नहीं है। ये एजुकेशन का दौर मेरा दौर नहीं कहलाएगा, हक परस्तों का दौर कहलाएगा। कल मुझे ये इजाजत नहीं होनी चाहिए
کہ میں کہوں کہ کل میرے دور میں 100 اسکول 500 اسکول 10-15 یونیورسٹیاں یہاں پہ آئی ہیں. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ MQM سندھ کے شہری علاقوں کی قیادت یہاں پر لے کے آئی ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا بنیادی تعلیم کی فراہمی کے بغیر شہر اور ملک ترقی نہیں کر سکتے. جب تک خوشحالی کراچی کے دروازوں پر دستک نہیں دیتی اسلام آباد میں خوشیاں نہیں آتی. اس شہر کے بچوں نے سمجھ لیا شاید ان کا مقدر یہی ہے کہ وہ نہ پڑھ سکے یا ان کو نوکریاں نہ ملیں یا وہ جامعات میں نہ جا پائیں, وہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا حق کھو چکے ہوں. پڑھائی ہے, 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں, نہیں لا سکتے تھے کیمپس لانے کا جو ایک چھوٹا سی کھڑکی تھی اس کے ذریعے 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں, 5 6 7 اور آئے گی. حیدرآباد کی یونیورسٹی چل رہی ہے اور حیدرآباد کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تقریب کے اختتام پر اسکولوں کے اساتذہ کو کتابوں کے ساتھ ساتھ جوائننگ لیٹرز بھی دیے گئے. اس موقع پر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی سمیت اراکین صوبائی و قومی اسمبلی بھی موجود تھے. کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ کسکو کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں کمپنی ممبران سمیت بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ایونٹ میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور ملکی ریونیو میں نمایاں بہتری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ممتاز چگری کی رپورٹ. کسکو پاکستان میں ٹیکسٹائل اور کیمیکل میں بڑا نام. مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں ملکی اور غیر ملکی ممبران سمیت شہر بھر سے بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کسکو کے سیل مینیجر عبد الرحمان کھتری اور دیگر ممبران نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں ٹیکسٹائل اور کیمیکل سمیت دیگر پروڈکٹس موجود ہے. کمپنی ساؤتھ کوریا اور پاکستان کے اشتراک سے چل رہی ہے. Hi, I'm Scott Watkins, so I'm the Chief Sustainability Officer with Kisco. We're here in Pakistan this week to meet with many of our customers, the people who use our chemicals to manufacture clothing. We're here to learn about what their challenges are and also to present some of our latest products that help make their business more safe and sustainable. Actually, ہمارے یہاں پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ ٹیکسٹائل کے انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میجر رول پلے کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے سسٹینیبلٹی کے حوالے سے اور ان کو کاسٹ جو ہمارا میجر فیکٹر ہے, یوٹیلیٹی کاسٹ, انرجی سیونگ, واٹر, تو ان سب کے لیے ہماری جو انہوں نے نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے سائنازول نیچر پلس, تو اس کو ہم مارکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی کاسٹ جو ہے اوور آل کس طرح سیو کر سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ فار دیئر سسٹینیبلٹی اینڈ کاسٹ ریڈکشن. And Kotra is a Korea Trade Investment Promotion Agency, and we are supporting the Korean company to export their product to abroad, including Pakistan. ممبران کا مزید کہنا تھا کہ اس کو اپنی ریونیو کا 5% حصہ کمپنی کی بہتری پر لگاتا ہے تاکہ کمپنی میں ملازمین کو سہولیات میسر ہوں. شرکا نے بھی کسکو کی پاکستانی معیشت میں کردار کا خیر مقدم کیا. کیمرامین فراز خان کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21.